سلامتنا تقبلوت عنا هبلنا زخبركم تملكتنا شمون تسنة كل تشن عسر شعات نعم تمرت على تسمبتيو النهار ما كابد دبليو انترناشنال زينا مسيوتنا جميل له سلامون قبرو يمسخم زلهم ህዝባውነቶም አብጫፍ በመብጻሕ ሰማዕታት ዝኾኑ ተጋሩ ሕድሮም ከም ዘለና በመግንዛብ ዝጀመሩ ህዝባዊ ዕላማ በሸቱ ክበጽሕ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሉ ተጋዳላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ተጋዳላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ነዝበለ ኣብ ስነ ስርዓት መረቓ መጽሓፍን ሰነዳዊ ፊልምን ኣሕፈሮም ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መልእኽቲ እዩ ንግስቲ ክንፈ ተወሰኽ ኣለዋ رابع عامت مسرتا كفل السراويت أحفرمن مبل سلسان شوعتن عامت معلت سماتات تقرين مخنيات جيرو من رقم مزحفن سنداو فيلم من أحفرم تساليتو عبتسن سرعت سترخبو العلوي مرار حسراويت تقرين تقادلاي يوحنس ولد جورجس جون مديد في السراويت أحفرم واقاز تخفلوا له كبرتات مننة هزب تقرين سنديدو مقربهم سن أركم سخونن سماتات تقرين ذهبنا حضران علامة نمعوات مسرتنا هزباو علامة جيرنا كنسرح يقبايلو ህዝባውነቶም ኣብ መጨረሻ ኣብጽሖም ሰማዕታት ዝኾኑ ተጋሩ እቶም ናይ መጨረሻን ህዝቢ እትኸውን ከባድ ዋጋ ከፊሎም ብጽዕነቶም ካብ ኩላትና ንላዕሊ ዝኸበሩ እዮም ንሕና ሓደራ ኣለና ንኽነሳኽዕ ዝሃቡና ህዝባዊ ዓላማ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ናጽነት ንኣምባገነንነት ሕሊፍና ከይንህብ ዝጀመሩ ህዝባዊ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ክነብጽሕ በብዓመቱ ሰማዕታት بمذكر حاضرهم إن حدثنا لأخنا كنعوت يقبلنا كفل سراوي تحفرهم إذا كله واقع خفيلهم واقع خفلنا له إذا ما صحف زي خاص حفهم نتولد درك وملو نكو عدس ملكو ህዝቢ ትግራይ በወረርቲ ሓይልታት ከይጸነት ኣብ ጓጓ ህዝቢ ካብ ዝተመስረታ ክፍለ ሰራዊታት ሓንቲ ሙኻና ዝገለጸል ዓለዋይ መራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረስላሴ በላይ በወገኑ መሪሕነትን ሰራዊትን ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሓስን ተመዛበልትን ንምምላስን ትኹረት ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሉ ካብ ዝተወሰኺ ታሪኽን ጅግንነትን ደቂ ትግራይ ክስነድ ኩሉ ክሰርሕ ኣለዎ ክብል እውን ገሊጹ ኣብ ባሕሪ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ በወረርቲ ሓይልታት ከይጸነትን نحن ونقبونا نفصمينا إلى كبعادو بزحز بالحيلي حزاز تودوتلو كباب إنير حزونا لوقنا زلنا وزيزو للمخنيات مريم تقراي بورر تتحيزي زلو تمزابل توقناتنا نعمربتهم يتملسون حلوات اللي احنا تنزل تقراي وحز شعب قبل سراوي تقراي تسمل الشايخون تسيبي لهم تستعشل نفسي حزب تقبوه فصل أب علامه عمت كل يزول تاريخ سنة دلو فلفل حيثم بعضهم فلفل لجسك بعضهم فلفل مورال صناعة السراويتنا بعضهم كم داي ملسي كاب طابعات قادم كم داي كور مساعتي كفيلهم كم داي أكل موداتي بصحوه أب حد بشطاتنا سلا انتاي فصيل كسرنا ليقبا وعلو تاريخ جغننتن تقادلتي كبل سراويت أحفورم عملكيتو ستسنده مزحفن سنداو فيلمن زنادي زبلو أمباسادر وندم عسامنو نسنتهم كيسسعو هيوتهم زقبارو جغانو بمرأي آننتنا قادفنا حزبنا أب حدقا قينا ودق كنم مخاخر يقبا قولو قليتهم رفت مزحف للو مناسي لربعة متر سماعتات كعيف راح مشتاي تزلل قروي جنا هيوات خيجمرو تسووا لكنا يا مزحتهم كلنا أننا نتربى بقميتنا يعني كله لا يزبط تقرأي دحنا تنسلابن قدمنا دخل مكر لنا بينها حاوي خلقنا قال لي أنا الحمد لله يبل خالي الحمد لله يبل عدي أمسكني عدي خل مكر لنا كل خورم تقوينا زوم لكنا كبرون موسان سوات بمحلاو حدروم كم زعوتو زقلت دما عبالاتن أمرارحن كفل سراوي تحفرهم يوم وقتنا ينعبرن كل كلنا سيلها بقالت راح يكونن حدر سواتنا ينعبرن تخينو أوردي حدر سواتنا ينعبرني تلو مستغفلهم سواتي صباحهم كدقم سلا زي ولو تحدر السوات نخير الساعة خير دقم بزبل ملسنا خنذكره بتلي أب حزب تجراي بس كل جزء بدلات نخير دقم حدر سواتنا عقبنا هنكير لنا زل أمنتي زل نخم بالله نايتهم سماعات ولدن صدران بدن بغيرنا هنكوا خولنا فتحي كنا نقصل لنا مهناتو تتصقموا صدراتات صدرهم أبرخا قديفهم نا قالس زوصو بصوت اللويه برقص سلازي نهاتهم قالن حدران
كيعبرنا سماعتاتنا بدنب خنخورم علنا مالتي كبرتات تقدلاي زعقبن باغبابو زتكبرن فلما بتساتفو تواغا استخفللو محبرسبن تخون منغست دما قد مرحنت كلو كم زغبات حبيرو ازستباله شامنا غباي محبر تقدلتي كتما مقلم ابزسال طلوان كوينو اب ورح طريق 2017 عام تمرس تخايده شامنا غباي محبر تقدلت تግራይ زوسنو مستانتات نمييتن كل مداوي تربحنت ابالات تا محبر مرغاصن علمو ات غباي كم زسالت مكتلابو منبر بورد محبر تقدلت تግራይ تقدلاي عند مريم تسما قال معبرنا على 35 شح أبال محور زلو محور تقارل تقراي أب تقراي ترى يخونن تشنفر زلو أب أديس أبا أب عفار أب دريدوا أم بيشانغونن غامبيلا نو أبال محور لنا أب محرا كللون تمهاسالي شامنا يقواي محور تقارل تقراي أو رحت أري قدام يسموني تخايدو تشامنا يقواي زوسنو وسانه دما توكلت تراي مفتقواي تساتفهم ناب شمونت ميتي زخونو تساتفتي ግን كل አባል ናይቱ ጉባኤ ውሳነን መንፈሳትን ከበጽሖ ስለዝግባ በኮንፈረንስ መልከ በጣቢያ ብርኪ በወረዳ ብርኪ በከተማን በክፍለ ከተማን በዘዋን ብርኪ ኮንፈረንስ ከካሄድ አመራራህ ቦርድ ወሲኑ ስለዝነበረ ናቱ መቀጸልታ ይተኸዚ ከተማ መቀለ ዘካይርዎ ዘሎ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማው ናይት ኮንፈረንስ ድማ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ አባላቶም ኣብ ተጠቃምነት ናይት አባል ንቅድሚት ክሰርሕዎ ዝግባእ ስራሕቲ ዝካየድ ዘሎ لعلي 33 شعب على زحقفه محبر تقادلت تግራይ بتدغاغامي كاب ابالا زلعلون نوحي غزا زقصرون زي تملس حتوتات كم زلو وزغلصم تقادلاي عمد مريم بفلاي اب معقاب كبرتات تقادلاين مرغاص كل مدايو تربحنتن كل ببزو وفرلو اجامو كفصم كم زغبا دما صوعلهم كبرتات تقادلاي بزغبا تحلي تخيد انت خوينو مسرتو احرت سبيو مثلا وجس كون زلو حبرتسبنا አካል ናይት ህብረተሰቡ ስለሆነ ተገዳላይ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አፍልጦን ክብርን ረኺቡ ክኸይድ ተማሕበሩን ብዛዕባ እጃም ክዋጻ ተማሕበረሰቡን ኩሉ ነታ ትግራይ ዝተጋደለ ህብረተሰብ ክሻብ ዝኾነ እዋን ከም መንግስቲ ድማ ብዛዕባ ተማሕበርና ዘልዕሎ አምናይ መሬት አምናይ መርገዛ ኣብ ሕክምና ዚኦም ዝላሉ ሕቶታት ኣሎ ግን ድማ መንግስትናውን ነዚ ግምት እዩ ምዘሎ ሃፍተ ገነት ከም አቅሙ ብዝተመጣጠነ መንገዲ ንማሕበርና ቆልሕታ ኮሉ ግን ናተሰርሐሉ ዘሎ መሆን ይከበር ዝደሊ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ብግድኦም ነታ ማሕበርን ኣባላታን ዘለዎም ክብሪ ብምግላጽ ኣባላት እታ ማሕበር ኣብቲ ሕሉፍ እዋን ቃልሲ ከም መዋጽኦ ዝተጠቐሙሉ ተመክሮም ንሓድሽ ወለዶ ከሰጋግሩን ታሪኾም ተሰኒዱ ካብ ውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍና ብዘካይድዎ ኩለ መዳያዊ ምንቅስቓስ ድማ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሙሉእ ሓገዝ ከም ዘበርክት ገሊጾም እዮም እዚያው ቀድሞ ዘሎ ተጋዳላይ ኣብዚ ወፅየ ስለ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ስለ ምድዳል ስለ ህዝብ ህርዚ ዝሓለፈ መስተንክራዊ ዓወታትን ቃልስታትን ክዛረብ ኣይኮነን ኣብዚ መጽኻ ትምህርቲ ምውሳድን ምምሃርን ጥራሕ ይዘድልዩ ናብዚ መድረኽ ዝወፃእ ኩሉ ግን ከም ምሕዳር ከተማ መቐለ ትማሊ ኣብዚ ክንበፅሕ ዝኸፈልኩሞ መስዋዕትነት ከም ህዝቢ ምምሕዳርን أفلطو كم زهيو حزبون تكايدو وعداتات كم تكادلتي تأكلنا جزيلا مرزنا أو كونفرنسن أو زقبرو مدرخاتين طرح زي غنس تاريخهم المسنات معنا ندقهم زحلفو عبيتي تاريخاوي عواتات أمن فتعات قدخهم كتصاوتو تمالي فتحكم لهم صادق فتحهم لهم منقدي ولدتات كتمحلفوا الصادق من محلر كتسرحوا زبكم عبيت سرحتي تمانيتكم أو تقلطوا عن فتات عودت كونفرنس خونا لكم تمنتهي بمجلاس كم حزبون محدارن كتمان غدا أقول لكم كم زلوا بمجلاس يناز بدرهوزة
ድምጻነ ትግራይ DW ኢንተርናሽናል አበመከታል ለኹም ዝኸበርኩም ተመልከተና ናብ ዝቕጽል ዜና ክሰገር ብልዕል 480 ሚሊዮን ብር ሳለጡ ብዘለው ስራሕት መሰረተ ልምዓት ዑደት ተሳሊጡ ኣብ ከተማ ዓድግራት ልዕሊ 569 ኣባላት ስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ካልኦት ሰሙያን ስራሕ ዕድል ዝፈጠሩ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኣብ 18 ሳይታት ብልዕሊ 480 ሚሊዮን ብር ዝስርሑ ዘለው ስራሕት መሰረተ ልምዓት ቴክኒክን ኮሚቴ ስትሪንግ ኮሚቴን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክርን ብሓባር ብምዃን ዑደት ኣካይዶም ኣለው ኣብቲ ዑደት ዝተረኽቡ ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተረዳእ ገብረ እግዚአብሔር ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ቅድሚ ሕዚ ጠንቅሰናይ ምምሕዳር ኮይኖም ዝነበሩ ሕቱ ሕብረተሰብ ቀዳምነት ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት እቲ ስራሕ ብፅሬትን ሰለጤንን ኣብ እዋኑ ንኸይስርሑ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘጋጥሞምን ብፍላይ ምስ ግልጋሎት ማይ ስልኪ ሓይሊ መብራህቲ ሕፅረት ነዳዲ ከምኡውን ፀገም መተኣላለያ ረሳሕ ፈሳስን ናህሪ ዕዳጋ ማቴርያላትን ብምእላይ ናብ ዝሓሸ ስራሕ ንክሰጋገሩ ስጋኣ ስለ ዝፈጠረሎም ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ፀገም ተረዲኦም መፍትሒ ከቐምጡ ከም ዝግባእ ድማ ተማሕፂኖም በቶም ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ዝተልዓሉ ሕቶታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር ብምዃን ነቲ ፀገም ክፍታሕ ብምግባር እቲ ፕሮጀክት ብፅሬትን ብሰለጤንን ከሳብ 10 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ወዲኦም ከረክቡ ከም ዘለዎም ድማ እዩ ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተረዳእ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢሮም ዘለዉ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓድግራት ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ከም ዝበሎም ኣብ መወዳእታ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰደድን ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ከቢድ ዕንወት በፂሕዎ ዝነበረ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ምርባሕ ከፍትን ምዋሃድ ፀባን ውፅኢት ፀባን ሃለቃ ሞጎስ ሳልጥ ዘሎ ከይዲ ዳግም ህንፀት ትካል ሰራሕተኛታት እቲ ኮሚሽንን መድረክ ኣካላትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዑደት ኣሳሊጡሎም ዳግም ናብ ስራሕ ንምእታው ኩለ መዳያዊ ህንፀት እናተኻየዱ ዝርከብ ዝትካል ዘለዎ ፀገማት ተፃዊሩ ኣብ ቀረባ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ንምእታው ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ እቲ ኮሚሽን ንኣድኡ ዘቕረበ እንትኸውን ንዘጋጥምዎ ዘለው ፀገማት ብዝተዋደደ መንገዲ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ድማ ገሊጹ مرسا صفام ንዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ዓቢ ተስፋ ዘለዎ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝርከብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ምርባሕ እንስሳን መቀነባበሪ ፀባን ውፅኢት ፀባን ሃለቃ ሞጎስ ካብቲ ኣጋጢምዎ ዝነበረ ዕንወት ዳግም ብምህናፅ ስራሕ ንምጅማር ምድለዋቱ ዛዚሙ ይርከብ ብኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰደድን ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብቲ ፋብሪካ ዑደት ዘሳለጠ ኮይኑ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንትን ሰደድን ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ብዙሓት ፀገማት ተፃዊርካ ናብ ከምዚ ዓይነት ብርኪ ምብፅሑ ልዑል ተስፋ ዘለዎን እተን ኣላሓም እውን እናተበራኸታ خاد ኢንቨስትመንት ትግራይ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዝህልወን ገሊጾም ሕዚ ድሕርቲ ኩናት ግን ሓቦሰኒቆም ናይ መንግስቲ ካሕሳ ከይተጸበዩ ኣብ ባዕሎም ካብ ጅቦኦምን መንግስቲ እውን ብልቃሕ ብዝሃቦም ደጊሙ እንደገና እዚ ፕሮጀክት እዚ ናብ ደረጃ እዚ ክበጽሕ ዝግበር ዘሎን ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝርከብ ፕሮጀክት እዩ ቅድሚ ኩናት 495 ሆልሴን ኣላሕም ሒዞም እዮም ጀሚሮም ነይሮም ካብ ትሕሉፍ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ተሞክሮ ወሲዶም ናብ 660 ዝኾና ኣላሕም ከዓብያ እየን ተገይረን ዘለዋ እዚአን ዝተሓተ ናይ 4 ወርሒ ዝለዓለ ናይ 6 ወርሒ ሙሉኦ ዘለወን እየን ድሕሪ 3 ወርሒ ኮልዳ ሙላድ ክጅምራ እየን ድሕሪ 5 ወርሒ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ከባቢ 1320 ዕጽፍ ክኾና እየን ማለት እዩ እዚ ትካል ንትግራይ ልዑል ተስፋ ዘለዎ ይዝበሉ ኣይተ ዳንኤል ብመዳይ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ክፍትሑ ዝግቦም ፀገማት ንምፍታሕን ካልኦት ከም ነዳድን ተዛመድቲ ፀገማት ዘለው ድማ ንክፍትሐሎም ዝምልከት ኣካል ትኹረት ክገብር ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኤክስፖርት ንምግባር እቲ ዕላማ ከምዚ ሕዚ ካብ ኣውሮፓ ምፂናየ ዘለና ሃለቃ ሞጎስ እውን ናብ ናይ ኣፍሪካ ናብ ተፈላለዩ ሃገራት ኣላሕም ኤክስፖርት ክገብሩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ናይ እንስሳ ውፅኢት እውን ጸባን ናይ ጸባ ውፅኢትን እውን ኤክስፖርት ንምግባርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ጸባ ንምሻጥ እዩ ቶም ካልኦት ዝነበሩ ጸገማት እውን ደረጃ ብደረጃ ብቀረባ ኮይና ንድግፎም ንሕግዝና ዘለና ካልእ ዘይተፈትሐ ጸገም ኣለዎም እዚ ፕሮጀክት እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብህንፀት ዘሎ እዩ ብምኽንያት ነዳዲ ብጣዕሚ ይሳቀዩ ኣለዉ እንስሳ እየን መፅአን ዘለዋ ንቀለብ ንምቕራብ ብመኪና እዩ ዝቐርብ ትሪእዎ ኣለኹም ንሓንቲ ከፍቲ 50 ኪሎ ፍርቁ ኩንታል ያ ንመዓልቲ ትበልዕ ማለት እዩ 250 ኩንታል ንመዓልትስ ምግቢ ይቀርበለን ማለት እዩ ኤፍኤስአር 9 ኩንታል እንድሕር ትፅዕን ኮይናስ 4-5 ኤፍኤስአር ናብ ዝተጻዒኑ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘድሊ ነዳዲ የድሊ ኣብ ህንጸት እውን ስለ ዘሎ ነቲ ኮንስትራክሽን እውን ነዳዲ የድሊ ፕሮጀክት እዚ ግን ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝቕይር ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኮሚሽናውን ብፍሉይ ኢና ንከታተሎ ካልእ ዝምልከቶ ኣካል እውን ኩሉ ኣካል እውን
ክድግፍ ይግባእ ተወካሊ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ሃለቃ ሞጎስ ኣይተ ኣባዲ ንጉሰ ክሳብ ሕዚ ዳግመ ህንፀት እቲ ትካል ልዕሊ 80 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐን ኣብ ዕዳጋ ንዘሎ ሕፅረት ጸባ ንምቅላል ድማ ልዑል ተስፋ ኣለዎ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝረኣዩ ሕፅረት ነዳድን ጽበት ቦታን እውን ክፍትሐሎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኦሬዲተን ከፍቲ ኣትየን ኣብ ምርባሕ ኢና ዘለና ገና ሩጥ ንሳትየን ሙላዳ ይጀመራን እቲ ለድሊ ነገር ሁሉ ልተን ከፍቲ ለድሊ ነገር ሁሉ ደርጋ ሙዳ አካባቢ ለሎ ካብ መሕለብ ጀሚሩ እስካብቲ ፋብሪካ ሬዲ ደርጋ ተኮይኑ ለሎ ይማቲው ተወሰነ ፓርቲሽን ይልቀሪዮ ላብ ሸሞንታ አይተም ይነውቲ ፋብሪካ ማቲው ያው እቲ ናይ አካባቢና ናይ ጸባ ሕጽረት ክቀርፍ ይውልና ተስፋ ንገብር ተወሳኹን ናይ ዓድና ኤክስፖርት ምንዛሬ ሓፍ ከብል ይል ተስፋ ኣለና በተወሳኹን ናይ ስራሕ ንስእነት ብላዓቢ ቀርፈልና ልብል ተስፋ ይለሎ ማቲው ኣብቲ ዕዶት ዝረኸብናዮም ፈጻሚ ስራሕ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትግራይ ኣይተ መስፍን ገብረ መድህን በዚ ሳለጥ ዘሎ ህንፀት ፋብሪካ ልዑል ተስፋ ከም ዝሓደሮምን ንዘጋጥሙ ቀረባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ንምፍታሕ ድልዋት ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ከምዚ ዝበሉ ትካላት ብዘይ ኢነርጂ ብዙሕ ርቀት መሃዳ ይኽእሉን ብፍላይ ብናትና ብትካልና ኪ ከስተመርስ እናተባህሉ ዝፅውዑ ትካላት ኣለው ካብቶም ሓደ እቲ እዚ ትካል እዩ እዚ ትካል አገራ ኢኮኖሚ ዘለዎ ጥቅሚ በጣም ያቢ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ንሱ ሲቡ በትካልና በኤሌክትሪክ አቅርቦት ይሁን ምስ ቀረበውን ዘለው ጸገማት ምስትኻል ሀገዝ ምግባር ባና ወገል ቀርቡና ቀረብና እና ተስተካከለ እዩ ለርከብ ዘለው ጸገም ኣብ ጎኖም ኮይና ፈቲና እዚ ሀፍት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሀፍት እዩ ብመዳይ ንደግፍ ላብ ምህርቲውን ከአቱ ዝግባና ዝካልና ሁሉ ንገብር እጃምና ንወጻ ማለት እዩ መዳረክቲ አካላት ብግዲዮም ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ዓቢ መርኣያ ከም ዝኾነን ንትግራይ ድማ ልዑል ተስፋ ዝፈጥር ምንቅስቃስ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ፕሮጀክት እዚ ወይ ድማ ነዚ ናይ ሃለቃ ሞገስ ስራሕቲ ብዝኻልናዮ ድጋፍ ንገብር ኢና ከም መርኣያ ላወሰና ክሕገዝዎ ዝግባእ ሓገዛት ምን ክሕገዙ ያው ስራሕቲ ምንቅስቃሳት ንገብር ኢና ማለት እዩ ጽቡቃት ጅማረታት እንየው ነተራረፉ ጉዳያት ተልየምለ ያው ኣብ ኸይድ ልረአዩ ጉዳያት እዮም ወተናይ ለማዓንተ ረአናያ ግን በወገነይ በጣም ጽቡቅ ደስ ልብል ከምኡ ተቆጺሉ ያው ካብቱ ልነበርናዮ ኣብ ሓጸረ ግዜ ላብ ልምዓታምና ኣትል ለርኢ ጉዳይ እንየው ማለት እዩ ዜና ምስዮትና በቀጥታ ካብ ስቱዲዮ ድምጽ ያነ ትግራይ ናባኻትኩም ክበጽሕ ጸኒሑ ዝኸበርኩም ተመልከትና ልካ ሰዓት 2 ምስኮነ ድማ ምስ ካልኦት ፍጻመታት ተመልስና ክንራኸብ ኢና ሰለሞን ገብሩ ምስኻትኩም ጸኒሐ ከሳብ ተመልስና ንራኸብ ድማ ሰሰናይን ኩልና ሰላም